Ingizi instrumental et tout les entre Mbali, on va commencer les choses plus sérieuses. Mesdames et messieurs, Kwendanje émission Nilipenda, voilà, c'est bon. Nilipenda, nikupatie une spécialité, une nouveauté qui va intéresser une catégorie. Ma jeune, be muna fundishaka, ma mutualité, mubikundi, ukakuwa intéressé pour récupérer ma sujet zimina pitiza comme émission ça samedi, tu me consultes, mais tu prépares $2. On n'a dit pas tout carburant. Par exemple, l'émission à Léo, il y a combien de pages? J'ai en face de moi 17 pages. C'est vrai, nous avons maramoya pas la mesure et à coup détail exactement qui zimini likuwa na gisi ndabifundisha mpaka 5h30, mais au moins déjà partager ma fiche, tu auras toute la charpente de l'émission, toutes les données dans ma source quand nous avons jikamatia juu uweze kujenga de mêmes émissions pour que na usaidie watu mingi. Tu prévois $2 ya kurudisha kawa parce que tulianza sentir que Mungu natubariki, c'est vrai, Mungu natuombea kwa Mungu, mais kama tupate kawa ça ne marche pas non plus, hein? Ne vous en faites pas. Siwezi kala pa mnanja balomba ndi mtakuwa niletea mkinisaidia juu ni fanye chipindi na uzaka majiga mimi uzaka siwezi weza. Mais la seule manière ya kufanya ndio sasa unakia beba kapo préparation ya hivi inakuwa imprimé. Wewe utaibeba fichier, unaweza nda imprimé, unaifagiza unapenda, ukapenda unasema mtu wengi uliprepare haina problem, mimi nishakaifa. Nishakaifanya kwa YouTube, nishakaifanya mchipindi. Unakia tuna 4000 francs ya kuuza carburant. Na sasa ile franc itakuwa tusaidia kuuza majiga. Tulikosaidia tuko na kusomea majiga za mingi kwa alimenter chaîne yetu ya YouTube, kufanya ma recherche na kukuwa na communiquer na bébé kombali je kutupatia vitabu. Tous nos amis qui sont par exemple il y a un livre yenye tulitosha matière kuhusu fonctionnement économique de l'église catholique. C'est un prêtre qui est en Italie, ndio mwalisema tena anatutumia. Alors ça a coûté que maintenant on a kama le seul moyen pour récupérer binyimini kuna investir ndani. À part ma merci c'est Mungu anipatia na Mungu anibariki na kuniongezea uti Mungu aniongezee maisha, c'est vrai, ça c'est bon. Mais ukakia pepa vile hii émission kuimprimer vile numenisaidia kwa na répondre parce que Mungu anibariki, c'est vrai na nibariki, mais haitanisaidia ni imprimer, haitanisaidia nous vitabu, c'est la vérité. Il faut aussi comprendre ça. Il faut tunakuwa na soutenir les kazi de cette manière-là. Ça veut dire toutes nos émissions a commencé hii samedi, unaweza kuwa napita na niona mimi nakupatia préparation ya émission. Unaweza y reproduire sans problème, unaweza ifundisha mutualité nyu 4 fois 5 fois na unasaidia watu. Matiere watu wajifungia kioko leo hakuna tena kuona jificha conscience. Alors, nilipenda twende anja kipindi yetu mesdames et messieurs. Nilikwambia que leo tunakuya aborder nawe, tunakia elewa intelligence économique na secret za makanisa inji na matajiri jitu wa kopie mbile vizuri bibiko banafanya, tuelewe maana ya franga, mais aussi tu remplacer mentalité ya mabongo yenye tushaka shimika makichwa yetu. Émission leo tajibia wale wote biko na hoga nyutisha leo, ne vous en faites pas. Vous allez trouver ma origine za ile hoga yenu na mutapata ma technique zeziko concrete moye émission juu muweze kushinda ile hoga. Wenye wanawaza biko predestiné kushindwa batakomprendre kama binanjia wapi na batapata kwa binanjia na batapatiliwa ma stratégie za kuvishinda. Ça c'est vraiment clair. Musale kesho tunavya approfondir juu natuko nonana. Zube bane tena ya hatari na tuko naongeza kwa beju tuhakikishe objectif 2025 mvila Butembo tukue na kikundi yenye na pas moins de 4500 entrepreneurs bébiko bana réussir et ba changer réussir. Nous voudrions avoir des gens qui vont commencer. Tunaanza kwa vipindi vya samedi benye watu binaisha tu ni matemoignage. Mimi nilianjaka niko mwoga sana, nikianja kivi okay. Ile ndio émission zinaonaka kule ku 2025 kila mtu niko bien. Alors ni shukuru sana Papa Tolérance na
boulangerie la tolérance juu ya kutupatia chai ya kukunya mwa émission. Pale kuropwe Simba na baklia betu bote biko na bamukati. Merci beaucoup papa Tolérance na mamaki anaelo msalimie. Mwambie bienvenue anasema merci parce que mwenye mlikumbuka kutunulia chai ya kukunya mwa émission. Na grâce la lumière kuropwe kule kwa Kalumba mtsanga kubatima dal. Kuna tujisha vile mclinique la lumière. Ma produit de beauté za mzuri, ma mafuta na vingine vyote vya mzuri. Kwa tutilia ma spécialité, ça ma produit za kukata ma poils, tout ça, c'est bon kutusaidia de cette manière-là pale kwa Kalumba. Hakuna tena ukiachokea mvile, ukiauza mafuta, unauzia mara moja kule na vinaisha pale. Alors, mesdames et messieurs, vous allez comprendre aujourd'hui que je me dois aussi de dire bonne nuit à ma grande sœur Pascaline Lutsumbi, procure, à ma mère biologique généreuse à Kimbulu, à mes petites sœurs Nicole, Aimée, Eugénie, à mon épouse Madame Gentille, à mes enfants, que Dieu vous protège. Alors, leo kukuelewesha vite. Nilipenda tusikawia pour ce qui est de comment les églises fonctionnent économiquement. Sitakawia pale. La première chose c'est que si qui est kudekuraje kwanza. Intention yangu yako kudekuraje jusomake kanisa. Siku ya juu chukie kanisa yenu. Mina kuya juu saa ukaelewa peut-être gizi kanisa yenu naganyaka franga honnêtement. Na wewe unaweza itika gizi kutafuta franga haiko zambi. Mina kuya juu ni kuonesha gizi honnêtement inji inaganyaka franga. Na wewe wanje itika kutafuta franga haiko zambi. Sasa maweza kuonesha zile sura mbili. Tunashuka maintenant dans l'émission sérieuse et tunakia demander. Dans l'émission d'aujourd'hui nous allons procéder au formatage. Tunakia formater makichwa za batu. Tunakia zima tout ce qui a été planté dans votre tête qui soit faux autour de l'argent, qui soit faux autour du succès, qui soit mensonge autour de la vie. Pour que na wewe wanje ishi maisha yako gizu kwa na lota kuishi. Sasa tutamaliza kuba formater, yani kuzima makichwa, tunaba reprogrammer. L'émission à leo kuna deux objectifs. Formater les têtes, le cerveau mal programmé parce qu'à cause de la mauvaise programmation. Conséquence, vous avez des émotions négatives. Des émotions négatives, c'est ce qu'on a quoi ma résultat à ma pensée négative. Des pensées négatives qui sont en train de vous mener jusqu'aux actions négatives et finalement vous finissez par des résultats négatifs. Et les schémas, tout a été mis comme question de nier Moussal, Maï Royal. Et nous allons aller dans la profondeur de ces schémas. Il y a un problème, il y a comme très mal programmé. Il y a une mauvaise programmation de l'homme africain. L'Africain, il demeure pauvre parce qu'il est mal programmé. La mauvaise programmation, il y a un cerveau qui est ordinateur mkichwaki. Iko inazala nini? Iko inazala de mauvaises pensées. Des mauvaises pensées qui font naître de mauvaises émotions. Des émotions négatives qui font naître des actions négatives. Des actions négatives qui font aboutir à des résultats négatifs. Parce que je ne vois pas. Résultat, c'est qui est quoi positif? Alors qu'il chaîne à 4. Une programmation, pensée, émotion. On peut même ajouter les sentiments. Ne vous en faites pas. Tu as 5. Ça veut dire, la programmation négative va engendrer quoi? Des pensées négatives. Des pensées négatives qui vont engendrer quoi? Des sentiments négatifs. Des sentiments négatifs qui engendrent quoi? Des émotions négatives. Des émotions négatives qui engendrent des actions négatives. Des actions négatives qui engendrent des résultats négatifs. Chaîne, il y a 6 éléments. C'est tout abordé. Moi, émission, joue kombali, il faut bien aborder bien, mais on nous cyclise, nous qu'on a akili, nous qu'on cyclise bien. Ukamate na biki yako na papier, uko naandika chenye unaweza kuandika.
mwatakia mseminari anaweza katala kuandika paske vitaingililia na kubanilia ndabe kongomerera mkichwa wako. My Royal Hotel. Mkiswahili nasema tunakia tumika mwemisio leo kukupanga mubaya kichwa ya Muafrika. Kama mwana Ulaya anaendelea leo, mzungu anaendelea leo, ni sababu kichwa yake imepangiwa vile. Vichwa vyetu vimepangiwa mubaya. Walio vipanga mbaya ni watu gani? Wazazi wetu, walimu wetu, wahubiri wa moja wetu, redio zetu, televisheni zetu, filamu zetu nafataka, marafiki zetu. Vous comprenez les acteurs dans cette mauvaise programmation de l'homme. Wale watu wamefanya mtu akuwe na vitu vibaya ndani ya kichwa yake kwa kupangiwa mubaya, sababu akili ya mwanadamu tunaielewaka sawa kabati. Na ndani ya kabati kuna shambrete za ndani yake unaweka vitu. Ça veut dire akili ya mtu kosa kabati, kandi kabati kenye kiko mashambre. Na zile mashambre kuko shambre nyinaandikwa kuti argent. Mwile shambre ndio mwenye unaweka dossier yako yote kuhusu makuta. Kama walikuambia kana ungali mdogo ambu franga inaingizaka shetani, ili komukale kabati kikana wako argent. Kama walikuambia kama franga habaitafutake na letaka zambi, vile viko mukale kabati yako. Kama yote bilimasha kuambia kuhusu franga na kazi, biko mkabati kikanaandikwa kwa argent mkichwa wako. Alors, kale kabati kanapangiwa mo vitu vya mubaya, ke vile vitu vya mbaya vinapangiwa mwile kabati. Kila wakati saa unahitaji franga, kichwa yako inakuletea kwa vile vyenye unapanga amo. C'est ça. Kichwa yako haizi kuletea vingine vyenye hauna, vyenye haujue, vyenye yakasikia. Vile vyenye unanyaka sikia nuko mtoto, hata kama hako unavikumbuka saa hivi vinawekewa muengoscience. Njo ile kabati yako, kisha muribrike argent ya kuhusu franga, mule njo vinawekewa. Kila mara wakisha kulomba makuta kwa hospital, kale kabati njo kuna konsultaka, ndapata hii $10 na muna gani. Kila mara wakisha kuambia utaoa, ndapata za kuoa kuna muna gani, kale kabati njo kuna konsulte. Kila mara saba nakwambia uanje kazi, kale kabati njo unaingia kama. Kabati ya Muafrika imepangiwa mubaya, dimension argent. Moi je vais toucher la dimension argent aujourd'hui. Ile kabati imepangiwa vitu vya mbaya, ke wakati unaambiaka kabati yenyewe ikuletee majibu kushida yenye uko naishi ya kulingana na pesa, majibu yenyewe inakuwa ya mubaya. Njoko tunasema inakuzalia nini? Des pensées négatives autour de l'argent. Inakuzalia vile walikuambia kama franga zinauishaka, franga ni za shetani, franga ni za mubaya, kupata franga ni nguvu, kupata nini mjini. Vile vyenye wanasikia kwa wazazi, vyenye walimu walikuwa nakwambia, vyenye maradio zinasemaka kila siku, vyenye matelevizio zinatuhubiri, vyenye kanisa inasema kuhusu franga, vile nje vyenye kichwa kuinakuleteaka. Zile pensées zikakuwa negative, inazala nini? Ile mawazo zikakuwa yenye ni ya mbaya, inazala ma-emotion za mubaya. Ma-emotion nisemaka sama reaction chimique. Iko saa reaction inatokana na mawazo. Saa unawazaka kunakuwa kufanyikana fulani yenye unakuwa kama. Ile njo ma-emotion. So kwa nawaza mbaya ndiko gisi unafanyikanaka vile. Ile njo emotion. Ce sont des réactions à des pensées zenye uko nazo. Alors zile kufanyikanako ikatokana na vitu ya mbaya na inaka ya mbaya. Ukishafanyikana vile na kusukuma mara moja utende ya mubaya, vous voyez? Ukishatenda ya mubaya, nuko unatafuta ujibie shida ya franga nyuko nayo. Maaction ishakuwa negative, jibu inakuwa nini mwisho? Matunda inakuwa negative. Yani unashindwa na wanaendelea kuita maskini. Ukakufa wanakuitaka mbule pauvre fulani. Mwingine ananichekesha ndio wakukufa maskini wanamuitaka mo pauvre fulani. Wakukufa na ni mpatron wanamuitaka mo le défunt. Una comprendre? Le défunt. Na mwenye anakufa na hana franga wanasemaka mbu il est mort. Même mwenye anakufa ni kwa lara mbu wanaza kusema ambua, wanaza kusema mbu il est décédé. Una comprendre? Ambu na mwenye alikufa bila franga wanasemaka mbu ambu nini kwe? Kambu l'enterrement aura lieu.
Mwale kufani kwa lare masambu le funérailles. Pourquoi comprendre? Mtu vile kwa nichekesha. Masambu le funérailles. Na comprendre? Alors, matunda inakuwa ya mbaya. Shida ya kabambi au départ ya hii emission ya mwanadamu, wanadamu wengi na unuko nisikiliza sai, banatakaka jituma kukaribia matunda, matukio, le resultat, bila kuona shene kama na njia wapi. Leo mwie emission objectif ndakuonesha kwa shene na njia kana koma kutunza mwanzo ya shene. Tunaelewana? Vamingi anajikostata katimia Lutsumbi nimekuwa na veneva sina makuta. Njoo niko na maisha ya haya yenye nishashindwa na kuoa. Siwezi za nakuza na kamotoka kutembea yako. Kuuzia na biangu lungolo wa $10 phone programme miaka 3. Unakombranda? Aminga na konstate ile oro ile ni resultat, ni matukio ya yenye alikuwa naishi vya mrefu. Alors, vamingi sana tafuta pate franga anatakaka jiatake njo ku resultat. Njo nataka unachindwaka. D'entrée de jeu, yani na niko nanja. Ouais, unashindwa kaji unataka jiatake ku résultat. On ne s'attaque pas au résultat, on s'attaque aux causes. Nous vivons dans un monde de causalité. Yenye kila kitu ni matunda ya kitu fulani. Ndanja na anecdote mbili zemina papatia. Na sampendwa, kitu tunaishi yoyote ni matunda ya kitu fulani. Hapana kutibu matunda, lakini tibu chanjo cha matunda yenewe. Tibu fasi kitu yenewe inaanjiwa. Kama leo umeshinda kuoa, usitafute kujibia ku problemu ya kushindwa kuoa leo. Anjia ku programmation. Uko programme na muna gani par rapport au mariage? Eske mufamia yako walikuambiaka nini kuhusu mariage? Nuko nazaliwa, nuko na komala. Eske dare hauzaliwa mfamia ba divorce? Eske dare hauzaliwa mbunyumba wenye babako halunge na mamako? 80% ya watu wanakatalaka mariage wanazaliwa mzile mafamilia. Nisikudanganye. Mko nisikiliza kwa kila mtu aishe evaluer. 80% des gens qui veulent vivre le célibat ni watu wenye wanazaliwa na ba divorce, wanazaliwa ni ba batar. Gizi français na baitaka, mimi si baitaka ba batar ko sachi tusi. Mimi na baitaka ni watu. Nje mtu mwanazaliwa kubumbaraga me baba na ukatala. Kisha unda evoluer kule na mamako wewe peke. Bale banawaka bapadiri sana na banaza bapadiri bale batoto. Nisikudembe. Nje watu wenye anakomala mfuaye yenye papa na mama banagombanaka. Anakomala mfuaye nye bazazi ni balevi ama mwabo ni balevi ke ni responsable sana. Mfuaye zenye aziendeke mnatokaga bapadiri ba bien. Mwenye atakuwa kabisa mbaraka. Mfuaye zenye aziendeke zinazalaka watu wenye abapendi mariage na banaweza kile maisha na hawatakuwa na zini hata na babibi ba watu. Alors, yes anakia konstatera shakatala kuoa. Anataka jisumbua kukalikile jani nisikuowaka, haiko pale njo kwenye ifua na nje. Ifua na nje ku programmation. Ashaka mpanga vile. Mazingira yenye nakomala mmemprograme. Ishaka mprograme ke kulunga ni problem. Baki yaka vile. Alors vous comprendrez que leo kuko mtu mwanaweza kuwa shakatala kulunga. Anawaza kama nakatala kulunga juu ni show yake na haiko show yake, ni problem ya programmation. Leo tunavibomola. Tunavikatakata leo. Porque leo tusaidiane kujua mwatasema hata lungaka aselungake na ni vraiment choix yenye sur toutes les dimensions les 6 ina répondre. Kuko benye bana franga parce que anatoka mfamilie yenye franga ni chanzo cha dispute cha ugomvi. Toutes les fois que mamake analombaka babake franga bananja gombana. Mamake alomba tatuna mboka, papa mara moja karama. Ukawazo tenganye franga, ukawazo tepete. Ukakomala mule mazingira. Unaweza kuwa leo wewe hauweza kuchunga makuta. Problem yako sasa tutakuwa na My Royal Hotel sita ya njia hauna makuta leo, ndai ya njia kukule kwenye unatoka. Kugombana mamako na babako saba nalombana franga. Kule njoko tutenda njia problem yako. Bila ile siwezi kukuongoza, nisikudanganye siwezi uweza kukuoriente. Ndakuoriente utapata na $1 million utimaliza mude jour. Utaidepenser na itakuisha kujua nini? Ile mentalite ya madepense yenye nitaka mwanzo. Haiko probleme yenye ni programu ya programmation. Unakomala mfamie mfuaye yenye papa na mama na depasa kama kuta sa turuturu. Papeko na mekono passoire, frangi na kika shauza vituruturu, franga kinaishi. Leo na unaishi la même chose. Hauya revenir kule nyuma kwa ndaona programmation. Systeme niko mservo wako.
Unataka jikosandre leo mimi nikusaidie kuresoudre problème yako ma dépasse hatutimaliza. Hii ni agenda yangu yenyewe mimi naandika kama dépasse yangu yote. Mwenye naona ku YouTube ataiona. Juu iko nanionea ku kamera. Hii ni agenda yangu yenyewe mimi naandika kama maisha yangu yote. Ukaangalia hapa mimi naandika ma André za vendredi le 4 février. Mimi naandika franc yenyewe niliua le 4. Mimi natia na ma dépasse yangu za vendredi. Mimi naandika mercredi, jeudi, vendredi. Toute ma vie est ici. Hawezi weza hivi kama uko programme ku dépasser. Utakutaka mimi ni muziki kuwe. Juu wazazi wako walikuzoshaka franga zinaingia kazi na kulewa. Wewe kukusaidia leo inaomba nikusaidie ni kuanjia mprogrammation. Bali kupangaka namuna gani? Bali kuprogramaka ae juu nikusaidie bien kule nje kwenda nje. Ba mingi benye mnaishi leo haiko problem yenu, ni problem ya gisi mlikomalishiwa. Ni problem ya mlikuwa nasikia mazingira, mlifundishwa kwa masomo. Babomola que balikuwa nakwambia franga iko impossible. Trouver l'argent c'est impossible. L'argent n'apporte pas le bonheur. L'argent. Zile shida na viko na kueleweshazo, wewe ushakaelewa ke franga ni loophole. Na imesukuma leo wanje ziogopa. Leo hauna franga. Kukosa kwa franga leo haiko problem yako. Kukosa franga leo ni problem yenye uko programme vile. Tutabomola ile programmation mbaya leo. Ama kesho My Royal tutatoka na tusha deborcele makichwa. Utarudia na mshakuwa ba mupi. Haiko problem ya shetani kuzengine shida nisibadanganye. Tuko ba Kristo, tumepokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, inatosha bandugu wangu. Nous avons reçu Christ, nous vivons la parole, nous lisons la parole. Normalement, nous ne serons pas ce que nous sommes. Kukosa hako ya kukula, kuishi magumu nyuko naishi leo. Leo, mie na wetu na remonde. Tuende anja na anekdote ya kwanza, yaani fumo ya kwanza. Iko sa chitandawili cha kwanza. Hata chikumbula, ni vitandawili mbili. Kitandawili ya kwanza inakuhusu wewe mwenye kwa nisikiliza. Kuko mtu mwenye alianguka kwa etage ya mrefu sana. Na iko anaanguka kwa etage Leandre mbali. Akafika ku niveau iko naanguka ku 16e etage. Akishafika ma 8e etage akapata kwenye nahova. Kwenye nabanililia akabakia pale. Me hakuna mwaya pande 8 etages ziko yulu. Na si na 8 zingine ziko chini akazituma kusotea na pasukia chini. Akaanja lalamika na kuita, hey, munisaidie, munisaidie. Akafanya 4 heures de temps na haya pata wa kumujibia. Hakuna mtu mwanamjibia. Iko ndani hatari ya kufa yenye kaanguka na pasuka, akajituma kupanda narudia chini na pasuka. 6e heure niko naimaliza. Niko afanya saa yake ya 6 pale kwenye alikwamaka. Akasikia sauti tu, niko endelea kulaka paka sauti yake nisha njafungana. Munisaidie! Munisaidie! Akasikia sauti ya bazi ya kabambi kamwambia nini? Jiachilie, niweke imani. Tunaelewa? Sauti kamwambia jiachilie, niweke imani. 6 heures de temps après, mwele kitandawili nasemeka, watu wote na haviko napita juu wake mujibia. Mungu akamujibia, jiachilie, lakini nitilie confiance uanguke. Akaangalia chini 8 etage, akakatala kusikile sauti. Sari lalamikaka ya kuendelesha, akashanje malalamiko Leandre mbali. Hanje lalamika tena ati, hey, munisaidie. Anja lalamika nini? Hey, mtu ingine apare umu amesema anisaidie. Tunaelewana? Mtu ingine apare uyu mwenye amesema anisaidie. Alikutaka yenye Mungu anampropose ni kifo. Kusema nianguke nimutilie confiance seke ni pasuke. Biako vinakuwa ngufu. Akaendelea kulalamika.
bulingiaka bukakucha na hayapata jibu, akaendeleaka maisha yake yote. Sali chokaka na nabanilia pale akaanguka na Mungu nashaenda akakufa. Mwa mfumo mpendwa, wakati uko naishi magumu, inakubidi kukubali kusinye kuprendre mariski. Ça veut dire quoi? Sauti ya Mungu na iko namwambia jiachilie, niweke tumaini na uanguke, nitilie confiance ushuke uanguke. Sasa Mungu alikuwa anashakalikileke utaanguka mea nita hautakufa, ndakuchunga. Na wewe suko magumu, suko nafundishiwa sauti fulani niko na kufundisha, petetre yangu leo ni ya mwisho. Kama haujachilie uanguke, wanje kuzero, kuanguka nje kushuka kule chini. Wanje kuzero, tu reprograme kichwa yako. Wanje ishi maisha ya mupya na Kristo. Tutumike na we tuende mwa ile hali. Ukakufaka mwile hali, tutaka tushaka nawa damu wako. Kitandawili ya pili nasema hivi. Mtu moya kalima shamba yake ya matunda. Na nani ya ile shamba akaweka matunda yake mazuri mazuri. Alikuwa na lota niko ononeka kwa malisha matunda ya bien, kwa maragunja, mizabibu na zadamu. Lakini kisha kupanda matunda yake, wakati ya kufika ya kwenda zisoloma, anaenda kushamba, akaenda konstate gizi matunda yake haikuwe na sura, haifurahishe, akataka na moyo haikuwe na utamu. Akakuwa samu anakuwa nachoka, alikonetra kaesheke utrema. Analima matunda me wakati zilikuwa za komala, anajirandre konde ke matunda yenye kwa analima hazina sura, hazivutie, hazina utamu, hazitanunuliwa, ashapoteza. Ndani ya hiki tandawili ya pili, ulizo yenye ingalikuwa na kupatiliwa kama wakati uko nayo, ilikuwa ya kukuuliza, huyu juu atengeneze matunda yake, eski fana tafuta wa agronome wazirepare na shakuwa matunda, ama eske inamuomba azikatie chini wanje wapande tena mbegu nyingine? Mpendwa, ndani ya kipindi ya leo ndakia kuonesha gizi kuna wakati matunda inafika kiwango yenye nomba kuikatia chini, unaitika kupoteza, unapanda mbegu ya mpya yenye unatilia confiance ke hii ni mbegu ya mzuri. Matunda bazikoresha kenesha komala. Sa umekuta vitu wako visha komala, bilikomala mbaya, usingoe kuvitengeneza, usijisumbue kuvitengeneza, itika kuvikatia chini, kuuza mbegu ya mpya ya mzuri, kutafuta kwenye ulishindwa, kupanda upya na uwanje na uendelee. Zile ni fumo mbili tutatembea nazo usiku mzima, sababu watu wengi muna shida, munatakaka kukaripia matunda, munasawa kama matunda inatokana na mizizi, matunda inatokeana na mbegu, matunda itatokea kulingana na udongo, matunda iko na mafaktere zengi. Gisi mutu wenye uko leo anatokana na programmation yenye balikutia kamo. Ça veut dire quoi? Zile programmation ce sont les croyances. Mutu leo utakuwaka yenye uko leo ni matunda ya croyance yenye uko. C'est à quoi tu crois, c'est ce qui est en train de mener à ce que tu es aujourd'hui. Zile croyances zenye uko nazo ndio ziko zinafanya ufikie kiwango ya zile sentiments, zikuzalie zile emotions, zikusukume mwa zile action, zikufikishe mwa zile resultats zenye uko naishi leo. Ça veut dire kama leo unaishi magumu, shida inakuwa njia yako na inabidi ujikaze kuitika leo, tukuformate, tuanje kichwa yako upya. Ni heri ukubali na mie leo que il faut tunakuformate
na we mwenye uko Butembo usikose kufika mu My Royal Hotel. C'est pas pour rien que Dieu a accepté que nous fassions ce travail. C'est parce qu'il sent que nous pouvons le faire de manière yenye kubali. Alors, ici vous allez comprendre que ata unakuwa na mpango ya pesa ya namuna gani, mpenda haitaendeleaka kama mpango ya pesa ya ndani ya kichwa yako haiko regle sur la réussite. Hapa kuna jitokeza vitu mbili yenye naomba uelewe: mpango ya pesa ya kindani na mpango ya pesa ya kiinje. Le plan financier intérieur et le plan financier extérieur. Vous pouvez avoir les plus bons plans financiers au monde, mais kama ya ndani ya kichwa yako iko réglé sur l'échec, kama ya ndani ya kichwa yako iko réglé sur la peur, hoga, kama ya ndani ya kichwa yako iko réglé kuvile vitu vya mbaya, ata uko na plan financier ya namuna gani hautawezaka. Unaweza tajirika me utarudiaka zero. Hapa njenda kuelewesha mwemisio leo ke niko na watu wenye balitajirikaka washaka homba, leo nakwambia iko stable na nahomba kushinda sari kwa na franga. Est-ce que je me fais comprendre? Mtu anakwambia niko aleze Lutsumbi leo depuis nilihombaka kuliko siku nilikuwa na franga. Ça veut dire quoi? Na franga nilikuwa na haiko ya mazambi, ni franga honnête ya nguvu yake. Ça veut dire que alikuwa kanashaka enda mbali na plan financier intérieur. Aliendaka mbali na mpango ya kipesa ndani ya kichwa yake. Ndani ya kichwa yake akapangiwaka kushindwa juu. Wazazi walikuwa namwambia kushindwa ni nini, franga ni hatari, watajiri ni bavard, les riches sont des avares, les riches sont orgueilleux, sont mauvais. Na siku alikuwa karishi alijisikia mauvais parce que vile ndio walimprogramaka. Siku alihombaka kajisikia bon parce que c'est comme ça qu'il a été programmé. Na kwamba leo nisikilize sana na akili. Na usikona bakia nyuma mu reflexion. Usikona chunguza sana kuchemena na sema unabakia kwa nyuma. Emission iko enregistrée, unaweza kibeba ku radio unasikiliza pole pole. Emission iko enregistrée unaenda ku YouTube, unaweza ifuata ku YouTube ma extrait. Zinakuwa publié la semaine, tuna publié 4 extraits vidéo. Iko pale inawekea utifataka toute ta vie. Nous avons été prudents et nous avons des précautions pour ce travail. Mesdames et messieurs, votre plan financier intérieur ou inconscient doit être fixé sur la réussite, sur le succès. Bila ile hautawezaka. Hautawezaka wakati kichu ko programe kushindwa kisha mwili iweze, puta mwili na execute kabyenye kichu ko naitumia. Habitawezekanaka. Na njenda bonesha kwenye mazingira yenye mnakomala mugizisha kababomola leo. Avant nifikie kule nanje kuonesha économiquement pourquoi tu dois commencer à chercher l'argent. Je crois que kama bingine bate benishaka sema mwezi mamisha kusaidia kukua na hamu kutafuta franga, leo nilipenda nikuongezee ko parce que ton église même cherche l'argent honnêtement pour le travail de Dieu. Parce que l'État cherche l'argent honnêtement pour le fonctionnement et le développement des pays. Leo nilipenda nisiste kuvile bimbivi. Juna we leo uelewe gizi franga c'est ton problème. Franga c'est mon problème. L'argent c'est notre problème. Nous devons accepter que nous avons besoin de l'argent. Parce que si nos églises pour la mission de Dieu, honnêtement, doivent chercher l'argent, si l'État doit chercher honnêtement l'argent pour Keisaïdi et Batu, nous, à plus forte raison, nous devons aujourd'hui déclarer kwa sauti que franga nazihitaji. Je suis convaincu que ce n'est pas un péché de dire napenda franga. Usipende sana, napenda franga, unachia pale. Ne prétendons plus que mie si chomane franga, mie si attention. Vous risquez de vous détruire na résultat nyutapataka usili yaki. Parce que bi utaishiki itakuwa weye njo mwenyewe
mumejiharibisha. Mesdames et messieurs, je voulais commencer avec l'église que je maîtrise parce que c'est là que je me réunis dans la religion catholique. Les secrets économiques, peut-être qui ne sont pas divulgués, bon, ça peut ne pas être divulgué, mais chez tout compris, tout na tout qu'on a ziona, na tout qu'on a soma kumamisi tout. Mesdames et messieurs, je vais vous demander que l'église, la religion, kwanja haitoki kwa shetani. Kanisa inatoka kwa Mungu. C'est la vision de Jésus que nous sommes en train de réaliser. C'est Jésus qui avait besoin de gens unis autour de son corps et de son sang et qui partagent les deux là au sein de l'église. Na église inaanja ukasoma Actes des Apôtres uta comprendre kama kanisa inaanja namuna gani. L'église primitive. Alors, kudunia église ya kwanza c'est le judaïsme. Église ikafatiwa ka judaïsme inafatiwa na catholicisme, la religion n'est-ce pas? Catholicisme inafatanishiwa na protestantisme, protestantisme inakiafatanishiwa na Islam na vingine vyote. Comprenons d'abord le judaïsme et l'aspect économique de ça. Le judaïsme kubenye banaiwa, ils avaient la parole de Dieu yenye balikuwa na endelesha yenye inapartir na inalogota la loi de Moïse qui s'appelait la Torah. Ça veut dire mu judaïsme Biblia yetu yenye tunasema Biblia leo njo Torah. Na Torah Biblia yetu leo ina representer Ancien Testament. Judaïsme ukaelewa économiquement c'est une religion caractérisée par plusieurs fêtes. Mujudaïsme muko mafete za mingi sana. Et les mêmes fêtes ont été dupliquées dans le christianisme. Alors, moi zile mafete au-delà kukua aspect ya kukumbuka kitu fulani kia mzuri, aspect ya kuvénérer Dieu, muko aspect na dimension économique ya kufanya profit pour les religions. Vous allez les comprendre. Natuko tunashuka pole pole. Wakati nous avons Noël, c'est une fête qui a quoi créer parce que Christ n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, na kia tombé mon calendrier balikuwa na célébrer le dieu soleil et que parce que Christ anakia kuwa mwanga akuangazia maisha yetu, anakia tukufia juu tupate tena uhai uzima. Banaona olie ya kuachaka vapayen, vapagani vakuwa nakumbuka Mungu jua mu le 25 décembre, tukuwa nakumbuka siye Yesu Kristo. Dans la dimension festive économique, dans le christianisme, ou si nous le voyons particulièrement dans l'église, dans la religion catholique, vous allez voir que kuko vitu vingi vinakia kuwa autour ya Noël binye vilikuwaka na viko mais avec intérêt ya kuingiza ka profit ka kidogo. Les églises vont naître quelque part en Europe, dans un lieu. Dans l'Europe pré-industrielle, mubula yenye haina maindustrie juba kwa na franga ya mingi yenye wanakomalisha kupitia maizine tout ça. Ça veut dire, dans la philosophie économique de l'Europe pré-industrielle, il fallait que les religions rapportent aussi du profit parce que franga zilikuwa na hazina mécanisme ya kupatikana. Ça veut dire quoi? Ma religion haiko za mbaya. Ma religion zilikuwa kana kaparti ka franga zenye fo zinakuwa na ingiza mukonde fonctionnement ya inji zabo, mabulaya zabo na zingine kwa bali anjaka ma religion. Parce que kwa ile epoke tulikuwa na tianja ma industrie. Ma industrie zinakia propulser ekonomi. Maizine zinakia zala biashara ikomale iendelee mzuri na watu batajirike mubulaya. Zilikuwa kana haziko. Voilà pourquoi les religions étaient utilisées à l'époque avec aussi la dimension économique ya kufanya profit.
Dans ce sens, il fallait kulie kuzile mafete zote ako vitu vya vitaingiza franga. Ndio inaweza kuwa par exemple nakamata siku ya Noel. Noel iko rattaché leo na kuvala vipupe, kuisha mapupe sana, ma Père Noël na vingine. Mais ukaangalia quel est le lien biblique entre Père Noël et Jésus-Christ utaipataka. Quel est le lien biblique entre vichakula vyenye viko consommer musiku wa Noël na Biblia hautavipataka. Quel est le lien entre ma coloration na ma décoration, ima arbre de décor na vingine vye tunafanyaka hautavipataka mu Bible. Ça veut dire la religion a aussi servi comme occasion pour écouler, pour servir de canal économique biashara ya Bulaya iendelele. Sikudekuraje kukanisa. Niko nakuonesha ke kanisa nayo ilianjaka na dimension ya kutafuta franga onetemai kwamo habakukuiba zoko so unauza Père Noël. Siku ya Noël ilipita kila mtu alizeka mtoto wake bishapo, bimalinete. Yesu akuvalaka vile bimalinete na ile chapeau juu niambie leo mlikuwa nazivalisha watoto. C'est pour que bichapeau mwana biproduire kule aingize franga, vilinete mwana biproduire aingize franga, bi Père Noël mwana biingiza kule franga. Chakula nyina kuliwaka spécialement le jour de Noël ingize franga bebiko na ilima ainsi de suite. Kwa kamata par exemple Pâques, Mpasika. Pâques inakufika na dimension vile zake na machakula zenye batu banapenda kukula sana. On va imposer la consommation du blé à travers le pain. Il est accompagné la Pâques. Ça tout qu'on a kula mwili ya Christ. Bibliquement on parle du pain et du sang du Christ. Le sang du Christ yenye leo ni vin. Vin yenye inakunywaka makanisa inatengenezwaka mu raisin. Divai inatengenezwaka mu raisin. Raisin haikomalake huku kwetu inakomalaka en Europe. Ça veut dire ça tutakuwa na kunya divai sana dans toutes nos églises. Bakulima raisin en Europe banatajirika. Parce que nani divai yote tunakunyaka huku, usiniambie tunatoshaka Buhinga, usiniambie natokaka Beni. On nous impose aussi, bon, haiko kutemboze peut-être. On nous vient aussi avec la culture du pain du Christ. Le pain qui est fait kutokana na format de blé. Le blé qui est beaucoup une culture européenne avant d'être une culture africaine. C'est vrai que ngano unaweza ilima en Afrique, mais sana ngano inalimiwa en Europe et dans d'autres pays. Ça veut dire la religion ili créé vile njia ya kuujisha ngano, kuendelesha agriculture kwavo, kuendelesha mwiko alima mareze ya ujishe. Wewe panda leo mareze zako tunapenda kwa tengeneza divai huku, ça peut ne pas marcher. Usiangalie wanakuambia ke divai wanakunyaka maeglise zetu catholique inatoka mbali. Ne vous en faites pas, na usijengete na usiréfléchir trop. Et les industries qui vont transformer ile divai kutoka direze kufanya divai ziko na gagner en argent, zinatajirika. Économiquement, l'église, la religion accompagne une vision économique. Iko inatajirisha watu, mais beaucoup plus benye haiko vosie. Sisema ndio tupigane nayo. Mimi nakuonesha vile juu comprendre que wewe kutafuta franga haiko onjo unafaa zambi leo basi kuwae. Baka kudemba ke onjo unataka fanya zambi juu utanja lima mahole. Juu na uko producteur wa mahole. Mon cher, c'est que tu es mal parti. Mimi niliwaza kama kuko watu venisha shindwa kwa kuhusu franga benye leo ifo mimi nakielewesha le fonctionnement économique de l'église. Je vais rester dans le catholicisme parce que je suis chrétien catholique et pas parce que je suis forcé par mon choix et pas parce que je vais quitter, pas parce que je ne quitterai même pas. Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, ne pensez pas que vous avez qu'à causer, je n'ai à vous. C'est n'a rien à kupoteza kudia misa parce que l'église, je connais la vraie église.